हाय सांग माने देखंतु आज बहुत लेट हेलानी कॉलेज जाउची आज कॉलेज जीवार नथिला गोटे सांगटे कॉल करिवारु हठात बाहर की लेट हेलानी जाउचु आ करिया बस स्टॉप रे आसी पहुंची जाइचु सांगे सांगे बस पड़ी आइला बहुत खुशी लगुची देखंतु बस जीवनी आम एसी जाऊनु बांती होउची एसी रे तो एसी रे आमे जीवनी वर्षा भी हेलानी देखंतु वर्षा भी हेलानी मो सांगो एडी मो सांगो देखो नंबर पर आ गोटे बस आछि देखंतु आमे किंतु एथरे भी जीवनी आम इच्छा जोथि हम आमे जीवु किंतु एथरे भी जीवनी देखंतु आमे रुनु पळा पळा एसे रहिला कमे जीवनी मना करदिलु ओ लौजंती अच्छा हम सांग मैंने आउ सब आसबे आसिलेनी देखंतु आ गोटे आम सांग गोटे आसी बिकलिया भलिया चल चली केमती ता पई का मो बस बीस हैला ता पई हम बस सब बेले तते ना ब्लॉक कर देबी व्हाट्सएप रे इंस्टा रे देखंतु केली मुह लुचे लुचे आसी तो मुह देखा गला ता पई तो कहली सेठू चढ़ी बोली झगड़ा लगुचंती दी जण देखंतु केंती माड़ पिटी बाबा देखंतु केते जोरे वर्षा हेलानी मो सांगो केंती खेलुची छोट पिला भलिवा शुभर के कटले अरे हमर से एकाबर पिला गुडा पड़ गले मेठी गोटे होटल थी आश्रय नेइछु देखंतु मोइना होटल एडी आ गोटे सांगो बिकलिया मोरे देखुना बाहर नी ना बाहर कर ये तो गोटे या दे ये से दिन आम सह जाई नथिले कोठी सेटा हाँ पशुपति व्रत करिया एथर किंतु जिबे या आमे बहुत मिस करथुलु आज आमे पाई जाइचु पाखरे केते खुशी अछि आमे कहि भी पारुन खरा होउची वर्षा होउची बिलना ना बाउची छोट हो जाउ दिन को दिन नाही लागुची नाही वर्तमान गाइस हमको बस मिललानी तो आम चली चली पुनः फ्लाईओवर को जाऊँ वर्तमान चली चली मो सांग मैंने जाऊँ चली चली कौन कौन बे हाय बस लगे ना आसी जल्दी चल बस आसवा एडी मीना की घर पड़ो आम घर सब पलैला ना देखई था एबे हमें ट्रेन लाइन पटे जाऊँ ट्रेन पुनी भाग्य भल पार करिए भी जाऊँ वर्तमान टिके रही कारण ट्रेन डर लगे हाँ मरिया इच्छा बहुत आम सांग गोटे मरिया बहुत इच्छा वर्तमान पुनः फ्लाईओवर जस्ट पहुँचलु आउ कि बात अच्छी से जाई पहुँची गले हम बस स्टॉप कॉलेज से पहुँचू कौन फुल बस्ती गला आज बेसी भी क्लास ना आमर मात्र दुईटा अच्छी करिए मैंने आउट ऑफ सब धीरे धीरे खाइबा धीरे चली धीरे पाठ धीरे सब धीरे आइला आम सब मिसला मिसिक चलिए जल्दी जल्दी स्पीड चलो वर्तमान पुनः फ्लाईओवर में पहुँची गलु आम सांग मैंने बस हेले भी बस आसनी टाइम चलिए आसलु पछे बस आसनी सी तो मुह देखा चाहूनी मुह देखा चाहूनी तो सुंदर ये तो मेकअप नहीं के आसले मुह देखाई था हाँ हाँ पाउडर छड़ा देखंतु आम बस पळे आइला एबे आमे जीवु कॉलेज आज पूरा पागटा बहुत सुंदर लगुच बहुत खरा होउची वर्षा होउची बिलवाना ना बाउची मेघ सतरे बहुत बढ़िया पाग दे भल लगुच मनटा बहुत खुशी अच्छी आम चैनल को लाइक जमा भी भूलु ना तीन टा
ଗହଳି ଦିନ ଗୋଟେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗେ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମେ ଭୀମ ଟାଙ୍କିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି 11:30ରେ, ଏବେ 11ଟା ହେଲାଣି। ବସ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ପଳେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆମ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଆମ କଲେଜ ଅଛି। ପାର୍କଟା ବହୁତ ବଡ଼ କ'ଣ ପାର୍କ। ହଁ, ପାର୍କଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମ କଲେଜ ପାଖରେ ପାର୍କ ଥିବାରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲା ଆମର ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କରେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆମ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଦିନ କଲେଜ ଯାଉ। ଆମେ କେବେ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆମେ ବୁଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆମେ ଦେଖିନୁ। ମାନେ ହଁ, ଭିତରଟା ଦେଖିଲୁ, ବାହାରଟା ଦେଖିଛୁ, ଭିତରଟା ଦେଖିନୁ ଆମେ। ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଶୁଆଶୁଆରୀ ମାନେ ବସନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି। ହାତ ଧରା ଧରି ଯାଉନ ବାବା। ହେଲା ହେଲା ମୋ ସେତିକି ଥାଉ। ହଉ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛୁ। ଚାଲିକି ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଫିଲ୍ଟର ମାନେ ଫିଲ୍ଟର ଗଛ। ବଢ଼ିଆ ଆମ କଲେଜ ପାଖରେ ସବୁ ଆମର ଫିଲ୍ଟର ଲଗା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସ କଲାବେଳେ କି ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇକି ଉଠାଉ, ସେମିତି ଆମ ଗଛମାନଙ୍କରେ ବି ଆମେ ଫିଲ୍ଟର। ଆମେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଏକା ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇବୁ ଆଉ ଗଛମାନଙ୍କରେ ବି ଲଗେଇବୁନୁ, ଗାଡ଼ି ହେରିକା ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜଟା ଏପଟକୁ ଜଷ୍ଟ ଗଲେ ଆମ କଲେଜଟା। ତାପରେ ଆମ କଲେଜ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ କଲେଜ ବହୁତ ଆମ କଲେଜ ଯିଏ ଖୋଜିବ ପାଇବନି। ଆମକୁ ବି ଯିଏ ଖୋଜିବ ପାଇବନି। ଭଲ ନା, ହଁ। ଏମିତି ଭିତରିଆ କଲେଜ ହେଲେ କେହି ଆସିବେନି। ଓ ଦେଖିଲି କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ କଲେଜଟା ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜଟା ବହୁତ ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଆମ କଲେଜ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ କଲେଜ ନାଁ ସେଇଆ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁନି ଆମ କଲେଜ ନାଁ। କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଭିତରକୁ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍। ଏଠୁ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଫାଇନାଲି ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଏଠୁ ବାହାରିବା ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପୁରା 2ଟା ହେଲେ କଣ୍ଟା, ପୁରା 2ଟା ହେଲେ ଛାଡ଼ିବ ଆମ ଭିତରେ, ଆଗରୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବ। ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତିଆ କଲେଜରେ ପଢୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆମ ଭଳିଆ। 3ଟା 15 ଯାଏଁ 3ଟା 15 ଯାଇ କ୍ଲାସ୍, 9ଟା 15। ଆଜି ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଛୁ। ପୁରା ଆମେ ସ୍କୁଲ, ସବୁବେଳେ 8:30ରେ ହିଁ ଆସୁ। ଆଜି ଟିକେ ହଠାତ୍ କିନା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସାଙ୍ଗ କଲ୍ କରିଦେଲା। ଏତେ ଭଲ ପିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗପଟେ ଯିବାନି ବେ, ପଛପଟେ ଯିବା। ଆସ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପଛପଟେ, ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବାକୁ। ଚୋରା ରାସ୍ତା କରିଥାଏ, ଏପଟେ ଯିବାକୁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ 11:30ରେ ଅଛି, ଆମେ ଆଗପଟେ ଗଲୁନି, ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ପଛପଟେ ଯିବୁ। ଆମ କଲେଜରେ ସବୁ ଗଛ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆମ୍ବ ସିଜିନରେ ସାପ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମୁକୋଳି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଆମ କଲେଜରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଆମ୍ବ ସିଜିନରେ, ଜାମୁକୋଳି ଗଛ, ବରକୋଳି ଗଛ, ସବୁ ଗଛ ଆମ କଲେଜରେ ସବୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ କହିବେ ଆମେ ଗୋଟେକି ନେଇକି ବି ଦେଇଦେବୁ। କୁକୁର ବି ଆମ କଲେଜରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ସାପ, ମୂଷା, ପାଳୁଛନ୍ତି ଆମ କଲେଜରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ସବୁ ହଉ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯାଉଛୁ। ଏମାନେ ବେଶୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଦବ ଆମ ପାଇଁ? ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ଦେବି, ସେମାନେ ଖାଇବେ।
ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦବ ଲୋ ମିଲ୍ ପାଇଁ ହଉ ହଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଆରେ ଦହିବରା ବାଲା ଦହିବରା ଏଇଠି ଥାଏ ନାହାନ୍ତି କାଇଁ ବର୍ଷା ବି ଯୋଉ ଭଦ୍ର ଗୁଡା କେମିତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଛତା ଥାଇକି ବି ଛତା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଦହିବରା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋର ହେଲା ତୋର ପଞ୍ଜାବୀ ତଡକା ତୋର ପଞ୍ଜାବୀ ତଡକା ସିଏ ତୋର ଶଳା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କୁ ଓରିଓ ବିସ୍କେଟ ଏବେ ଖାଇବୁ ଖୋଲିକି ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଘରେ ବନେଇକି ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆଗ କରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଗୁଡା ଏବେ ଆମେ ତୁ ଖୁଆଖୁଇ ଚାଲିଛି ଖୁଆଖୁଇ ଚାଲିଛି ଏମିତି ମୋର ଖୋଲ ଦେ ହାତ ଦେଖା ହାତଟା ଦେଖଉନୁ ଚାଲ ଖୋଲ ଦିଏ ଦେ ओरियो बिस्किट ये खाइब सी खाइब ओरियो बिस्किट मु खाइ मते पिज्जा मते चॉकलेट फ्लेवरटा भल लागे सेटा मो ओरियो बिस्किट हैप्पी हैप्पी रे बना लागे अरे हम केन धरिबी खुई दियो संग मते मो एवरीथिंग येला मो एवरीथिंग मते खुई दबवे बढ़िया एवरीथिंग बाप तो खुएला वाला खोल से गोटे गछ उपर चढ़ ये पूरा पागला हो गलानी झीटा कौन कहबा कथा कांदुला आज सका तार कौन झगड़ा बड़ा है भाई भात का भात न कहीं गले जाइछु भात का ना ना तू धो बंद करे सेति देखि आपण माने रहउछ मु कांदुतली काहे के घरे सोदा सुन के आस्तिली कामतली एटा मिछ कथा कहू घरे नहीं आपण तो जानती बे आज कल बंद कलु मैंने देखंतु मोर ये कार मु नै के आस्तिली कार मते बसे ये मो एवरीथिंग को बसे के आंती बस रा में आइला आपण देखिसंती आ विश्वास करते हमें बस रे आस्छु आगो दिन आस्छु मजाक रे कहउतिन ना पुणी मो बस 5 टका देगी अरे कार नो कोई मो बस रे आइसिनी मो कार न हम कार पर हम एते औकात नहीं बस किने औकात कार 3 जण बसले हम जागा समस्त छुट्टी टाइम हेलानी समस्त इतने देखंत बाहर दीदीटा कुरकुरी खाउची मु गोटे खाउतिला आपण मान देखितले एथो दीदा खाउची समस्त बे बाहर गेट उठी केतोळे छुट्टी हबो ना पाकिस्तान भीतर पशिले आ बाहर बाहर उठेबे बाहर एबे टाइम केतरा रो टाइम नहीं तमन छुट्टी गला बाहर अछि एबे चली चली जाउछु हमर बस स्टैंड को हम जो बाट से आइलु पुणी सेही बाट से हम पछरे देखंतु केते पिलाउडा पाकिस्तान भीतर पशिथिले बाहर एबे दीटा पर्यंत केते कष्ट रहिलु एटा आमे जानि थिबु आपण माने सेंति रहि परिबे हम बडे हेई परिबे खाउची यार एबे जाई भी खाइबा सरीनी हमर खाली गलानी सब धीरे पळेयो बोली केते स्पीड रे जाउचंदी सब पिला माने बहुत आइला बोले तो दौड़ी लेनी बस कोन आसिले बोले चल चल जीवा हो एतिक रे हम बस धरिबो हम ब्लॉक करिया चक्कर रे बस स्टॉप रे हमें पहुंची गलु दौड़ी दौड़ी आसी हम थकी गलुडी आ कथा भी ठीक से कहि पारना हूं मो सांग पूरा धोई आइलानी देखंतु हे गला बस स्टॉप एठी एबे वेट करिबो